हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं पास्टर डैनियल सरदार मेरा नाम है और मैं लगोस मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आउटरीच प्रीचर के तौर पर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और इस चैनल का, फजल टीवी का, पास्टर इमरान का और पास्टर महविश का, इनकी सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के। ये खुदा के लोग, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा से खादमों से प्यार करने वाले, खुदा की खिदमत करने वाले, खुदा और ज़्यादा इस अदारे को और सारी टीम को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अज़ीज़ो, खुदा चाहता है कि हम नई मखलूक बन जाएं। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। काश कि ऐसा हो जाए कि पुराना साल तो चला गया और नया साल आ गया। हमारी पुरानी ज़िंदगियां भी, हमारी पुरानी सोचें भी, हमारे सारे बुरे किरदार भी ख़त्म हो जाए और नए साल में हम नए बन जाएं। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हमें भी नया बनना है क्योंकि खुदा ने हमें नया साल दिया है। खुदा भी पुरानी चीज़ें पसंद नहीं करता। खुदा भी फटी पुरानी गुनहगार ज़िंदगियां खुदा पसंद नहीं करता। वो तो रास्तबाज कलीसिया चाहता है, वो झूठी फरेबी कलीसिया नहीं चाहता, वो बेईमान नहीं चाहता, वो शराबी नहीं चाहता, वो बहुत प्रस्त नहीं चाहता, वो लालची नहीं चाहता, वो तो जलाल वाली कलीसिया चाहता है। हमें भी इस नए साल में अपने आप को नया बनाना है और नए तरीके से हमने जीना है। हमने खुदावंद में होकर जीना है। खुदा के कलाम में से आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, यशायाह की किताब, उसका 5वां बाब। खुदा के कलाम में 5 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि अब ए यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें अंगूर जंगली क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूँगा और वो चिरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूँगा, वो पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूँगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने मुझे नाचीज़ बंदे को ये मौका बख्शा खुदावंद कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद, इस अदारे के लिए खुदावंद जिंदा खुदा, मैं दिल की गहराइयों से फजल टीवी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, तेरे खादम इमरान के लिए, महविश के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद। पूरी टीम के लिए, इन बच्चों को खुदावंद, इस अदारे को खुदावंद और बरकत देना और ब्लेस करना खुदावंद जिंदा खुदा रबा। और चाहता खुदावंद आज का कलाम जो खुदावंद तू अपने लोगों से हम कलाम होना चाहता है खुदावंद जिंदा खुदा, मुझे अपने पाक लहू में छुपा, अपने पाक करू से भर दे खुदावंद जिंदा खुदा। चाहता हूँ आज जो कुछ तू कलाम करना चाहता है खुदावंद जिंदा खुदा, चाहता हूँ मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मेरे अंदर होकर अपने लोगों से हम कलाम हो, ताकि खुदावंद आज के तेरे कलाम से तमाम देखने, तमाम सुनने वाले कसरत की बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, असीस हो। मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि जितने भी लोग इस नए साल में जी रहे हैं, जितने भी लोगों ने नया साल देखा है, तो ये उनके अमाल की बदौलत नहीं है, ये खुदा के फजल की बदौलत है। खुदा ने अपने फजल से हमें नया साल दिया है। क्योंकि अगर हम पुराने साल पर गौर करें तो खुदा ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। बहुत बड़ी बुरी वबा कोरोना वायरस से लाखों लोग मर गए, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई, लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद ने हमें महफूज रखा, हमें अपनी पनाह में रखा। बहुत सारे लोग, लाखों लोग, हजारों लोग असीजों एक्सीडेंटों से मर गए, तूफानों से मर गए, बीमारियों से मर गए। लेकिन मुझे और आपको खुदा ने बचा कर रखा है। क्या कभी पिछले साल में भूखे रहे हो? आपकी ज़रूरतों को भी पूरा किया, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा किया। हमें वो खिलाता भी रहा, हमें वो कपड़े भी देता रहा, हमारी वो ज़रूरतों को भी पूरा करता रहा, हमारी वो परेशानियों को भी दूर करता रहा, हमारी वो बीमारियों को भी दूर। हर तरह से खुदा ने हमारी मदद की है, हमारी हिफाजत की है। इसके बावजूद
کہ ہم اس کے ساتھ بے وفائی کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ وفادار رہا، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا۔ اور ایک بہت بڑی بات کہ ایک اور اپنے فضل سے ایک اور نیا سال ہماری زندگی میں ہم نے دے دیا، ایک اور موقع مجھے اور آپ کو خدا نے دیا ہے، کیونکہ ہم نے بالکل مجھے یقین ہے کہ ہم سب نے خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کی، لیکن پھر بھی اس نے نیا سال ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس نئے سال میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا جو میں کر سکتا تھا، اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تو میں نے کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو اچھے انگوروں کی امید رکھی تھی کہ میرے لوگوں میں اچھے پھل ہوں گے، محبت کے پھل ہوں گے، روح کے پھل سے میرے لوگ بھرے ہوں گے، میری محبت سے میرے لوگ بھرے ہوں گے، میرے کلام سے میرے لوگ بھرے ہوں گے، میرے معجزات سے میرے لوگ بھرے ہوں گے، لیکن لکھا ہے کہ جنگلی انگور لگے، یعنی وہ کارکردگی ہمارے اندر خدا کو نظر نہیں آئی۔ تو پھر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا، میں اس کی باڑ گرا دوں گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب چونکہ وہ میرے کہنے پر نہیں چلے، میرے کلام پر نہیں چلے، میرے حکموں پر نہیں چلے، میری تابعداری نہیں کی، میری وفاداری نہیں کی، تو میں اپنی باڑ گرا دوں گا۔ یعنی کہ پچھلا سال، سارا سال جو گزرا ہے، پچھلی جو زندگی گزری ہے عزیزو، وہ خدا کی باڑ ہمارے چگرد لگی تھی، اس لیے کرونا وائرس ہمارے قریب نہیں آیا، اس لیے بیماری ہمارے قریب نہیں آئی، اس لیے کوئی طوفان ہمارے قریب نہیں آیا، اس لیے کوئی آفت ہمارے قریب نہیں آئی عزیزو، کیونکہ خداوند کی باڑ ہمارے چگرد لگی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، جس کے چگرد خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے، اس کو کوئی بیماری، اس کو کوئی کرونا وائرس کا باپ بھی نہیں چھو سکتا، اس کو کوئی ابلیس چاہے جتنا مرضی زوراور ہو وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ جب خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے ہم خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ایوب نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے، خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس نے خدا کہ سب جب بات کر رہا تھا ایوب کی امانت، خدا نے کہا کہ دیکھ پوری دنیا میں میرے بندے ایوب جیسا کوئی راست باز نہیں ہے، تو شیطان نے کہا کہ پہلے اس کی جو باڑ تو نے اس کے چگرد لگائی ہے وہ ذرا گرا کر تو دیکھ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تیرے ساتھ وفادار رہتا ہے کہ نہیں، پھر میں دیکھتا ہوں وہ تیرے خلاف باتیں کرتا ہے کہ نہیں۔ تو خداوند نے ایسا ہی کیا، خدا نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لے۔ خدا نے ایوب کے چگرد جو باڑ لگائی تھی، جو پہرے لگائے تھے پاک فرشتوں کے، ان کو خدا نے ختم کر دیا، اور جب وہ باڑ ختم ہو گئی ابلیس حملہ آور ہوا اور ابلیس نے اس کو ذلت دی، اس نے سارا کچھ تباہ کر دیا، بیوی بچے سب کچھ، ہر چیز ختم ہو گئی، ابلیس نے برباد کر دیا اس کو، اور بہت بیماری اس کو لگا دی، بڑی اذیت دی، ابلیس نے بڑی تکلیف دی، کیونکہ خداوند کی باڑ نہیں تھی، اس لیے ابلیس کو موقع ملا۔ میں یہ کہنا لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ خدا کا بندہ خدا میں قائم رہا، اس نے کہا سب کچھ کھو جانے کے باوجود اس کے اندر سے کیا نکلا کہ خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ کاش میں اور آپ بھی ایسے ہو جائیں۔ میں آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تک خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے کوئی بیماریاں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی کرونا وائرس کی بیماری ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ خدا کے کلام میں تو لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ ہم تو اپنے جسموں کی، اپنی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے تیرے گھر کے پاس بھی کوئی وبا آ نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے پاک فرشتوں کے پہرے لگے ہیں۔ اور میں جب وائرس بڑے عروج پر تھا، کسی خادم نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ اے مسیحو 91 زبور نہیں بچائے گا، اے مسیحو 23 زبور آپ کو نہیں بچائے گا، اے مسیحو یسوع کا خون آپ کو نہیں بچائے گا، اگر احتیاط کرو گے تو بچو گے۔ میرے اندر آگ لگ گئی، اتنا میں پریشان ہوا کہ خدا کا
खादम होकर ये कैसी बात की है इन्होंने, ये कैसी अजीब बात की है कि यीशु का खून नहीं बचाएगा, 91 ज़बूर नहीं बचाएगा, 23 ज़बूर नहीं बचाएगा, और नहीं बचाता उनको। 91 ज़बूर उनको नहीं बचाता जिनका ईमान नहीं है उस पर, 23 ज़बूर उनको नहीं बचाता जिनका ईमान नहीं है उन पर, और यीशु का खून नहीं बचाता जिनका ईमान यीशु के खून पर नहीं है, जो यीशु की कुर्बानी की कदर नहीं करते, जो कलाम की कदर नहीं करते, जो कलाम पर नहीं चलते, उनको कलाम नहीं बचाता। लेकिन जो कलाम की कदर करते हैं, जो कलाम को अपने अंदर लेते हैं, जो कलाम पर अमल करते हैं, जो यीशु की कुर्बानी की कदर करते हैं, जो यीशु के खून की कदर करते हैं, उनको यीशु का खून बचाता है, उनको खुदा का कलाम बचाता है। हमें गुमराही में नहीं जाना। अगर हम खुदावंद में हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस का कोई बाप भी आ जाए, हमारा बाल भी बीगा नहीं कर सकता, कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकता, क्योंकि खुदा की बाढ़ लगी होती है। खुदा की बाढ़ जिसके चगर्द होती है शीशो, उन पर कोई बीमारी नहीं आती, उन पर कोई परेशानी नहीं आती, और कोई वबा उनके नज़दीक भटक भी नहीं सकती। मैं तुमको बताता हूँ कि मैं अपने ताकस्तान से क्या करूँगा। खुदा ना करे, खुदा न करे कि हमारे साथ ऐसा हो, हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो कि खुदा अपनी बाढ़ को ही गिरा दे, खुदा अपनी पाक फरिश्तों के पहरे जो उसने लगाए होते हैं उनको हटा दे, खुदा अपने पाक उनकी बाढ़ हटा दे। मैं खुदा का कलाम लिखा है कि उसका अहाता तोड़ डालूंगा। अहाते क्यों बनाए जाते हैं? चार दीवारी क्यों बनाई जाती है? हिफाजत के लिए बनाई जाती है। जब चार दीवारी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है? वो पमार किया जाएगा, मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। हमें सोचना है अज़ीज़ों, कब तक इंतज़ार करते करते करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल या 50 साल या 60 साल हो गई है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगियां खुदा को नहीं दी। यीशु उनका अभी तक इंतज़ार कर रहा है। हर साल वो नया साल देता है, और लूका की अंजील में बड़ा वाज़ह तौर पर पैगाम दिया गया है कि किसी ने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया, और मालिक हर साल आकर उस अंजीर के दरख्त को देखता था और बागबान से कहता था, इसे काट डाल, ये ज़मीन को घेरे हुए है, इसमें फल तो है नहीं। हर साल मैं आता हूँ और फल इसमें नहीं मैं देखता। तो बागबान का क्या नज़रिया है, क्या उसकी सोच है? क्या उसका जवाब है कि नहीं बाप, इसे और भी रहने दे, मैं इसके चगर्द थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं मेहनत करूंगा, इसे और भी रहने दे, अगर अगले साल फल ना लाया तो इसे काट डालना। आज का ये जो नया साल हमें खुदा ने इस साल भी दिया है, मुझे और आपको दिया है, ये यीशु की शिफायत से मिला है, क्योंकि हमारी अपनी कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं थी, ये यीशु की शिफायत है। और याद रखिए अज़ीज़ों, मेरी ज़िंदगी, मैं 63 साल का हो चुका हूँ, और मैं जब से मैंने होश संभाला है, मेरा ये ईमान है कि मेरे यीशु की सिफारिश की बदौलत हर साल मुझे नया साल मिलता है। 63 साल गुजर गए, मेरे यीशु को मेरे लिए शफायत करते हुए 63 साल गुजर गए। हर साल वो मेरे लिए शफायत कर, नहीं बाप इसे रहने दे, नहीं बाप। आप भी ज़रा सोचें, आपने अगर तौबा नहीं की, आपने अगर अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी, तो यीशु हर साल आपके लिए शफायत करता है। इसलिए नया साल आपको दिया जाता है, खुदा और आपको मौका देना चाहता है। ये समझे, बहुत बड़ा मौका खुदा ने एक और मौका दे दिया है कि अपनी ज़िंदगियों को संवार लो, अपने बुरे अमाल को ठीक कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, इस दुनियादारी से निकलो और मेरी तरफ रजू लो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाना चाहता हूँ। वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार हमारी ज़िंदगी में मौका देता है। लेकिन कब तक? खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर आदमी, ज़बूर 7 में लिखा है, अगर आदमी बाज ना आए तो मैं अपनी तलवार को तेज करूँगा।
खुदा न करे ऐसा कोई मौका आ जाए, खुदा के लिए बाज आ जाए। वो जो गुनाह में उनको कहना चाहता हूँ, बाज आ जाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर वो बाज नहीं आएंगे तो मैं अपनी तलवार को तेज करूँगा। और इस मिसाल की किताब में लिखा है जो बार बार तमीज़ पाकर भी गर्दन कशी करता है वो नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। खुदा न करे ऐसा वक्त किसी पर आ जाए, क्योंकि बार बार खुदा नया साल दे देता है, बार बार हमें तमीज़ करता है, बार बार हमें खुदा मौका देता है, लेकिन हर साल हम उस मौके को गवा देते हैं। बार बार खुदा हमें तंबीह भी करता है, कई छोटी मोटी मुसीबतें भी आ जाती हैं, परेशानियां भी आ जाती हैं, खुदा हमें तंबीह करने के लिए ये सब कुछ करता है। लेकिन अगर हम फिर भी तौबा नहीं करते तो खुदा का कलाम बयान करता है जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है वो नागहां तबाह बर्बाद किया जाएगा और फिर उसका कोई चारा नहीं होगा, कोई चारा नहीं चलेगा। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम दुनिया में हैं, अभी खुदा के फजल के नीचे हैं। खुदा न खास्ता अगर उसके फजल वाला हाथ आपके सर से हट जाएगा, आप खुदा के फजल से पीछे हट जाएंगे तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है, फिर तबाही ही तबाही है। अजीजों, खुदा के लिए खुदा ने नया साल दिया है, इस नए साल की कदर करें। खुदा ने ये मौका दिया है तो इस मौके की कदर करें। खुदा के कलाम में मुकाशफा में लिखा है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, इतना बड़ा कोई इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं अक्सर सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, खुदा की मोहब्बत पर हैरान हो जाता हूँ। इतनी मोहब्बत मेरा और आपका खुदा हमसे मोहब्बत करता है कि वो कहता है कि देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। देखो ये आदम और हवा ने कितने गुनाह किए, एक गुनाह किया। आदम और हवा ने एक गुनाह किया, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया और 16 जन तलवारों के पैरे बटा, बागे अदन के चकट भी पैरे लग गए। जिंदगी का जो दरख्त था उसके चकट भी पैरे बैठा दिए ताकि वो जिंदगी के दरख्त से फल ना खा जाएं, ताकि वो बागे अदन में दोबारा ना आ जाएं। देखो खुदा की मोहब्बत को, आज मेरे और आपके साथ खुदा का फजल है। आज वो बात नहीं है, आज वो सख्ती नहीं है, आज वो पैरे नहीं है, आज उसके दरवाजे खुले हैं। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफान हो, हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दिल के दरवाजों पर नॉक कर रहा है। ऐ मेरे बेटे अपने दिल के दरवाजे को खोल, ऐ मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल। हम बहुत सारे जिंदगियां ऐसी हैं जो दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन वो नॉक करता ही जाता है, वो वापस नहीं जाता, वो वापस नहीं जाता। बागे एदन की तरह वो पैरे नहीं बैठा देता और जिंदगी के दरख्त के चगर्द वो पैरे नहीं लगाता, 16 जन तलवारों के पैरे नहीं लगाते हैं। उस वक्त पाबंदी थी, आज पाबंदी नहीं है। यीशु ने कुर्बानी देकर उस सारी पाबंदियों को दूर कर दिया। यीशु ने कुर्बानी देकर उस सारी दीवारों को गिरा दिया, उस पर्दे को ही गिरा दिया। यीशु ने कुर्बानी देकर मेरे और आपके लिए जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। आज ये मौका है मेरे और आपके लिए, हर वक्त जब चाहें हम खुदा की हजूरी में आए, सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे, यीशु माफ़ करने पर कादिर है। अपने दिल के दरवाजे को खोलो। वो कहता है अपने दिल के दरवाजे को खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। ऐसी मोहब्बत मेरे और आपके साथ खुदा करना चाहता है, ऐसी रफ़ाकत मेरे और आपके साथ खुदा करना चाहता है, हमारे साथ वो खाना खाना चाहता है। और मैंने देखा अक्सर जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो मैंने देखा है कि दूल्हा दुल्हन एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। और मुझे बड़ी इस बात की मैं याद करता हूं कि वो क्या शो करते हैं। एक प्लेट में खाने का मतलब क्या है? एक प्लेट में खाने का मतलब ये है कि वो मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं, वो अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं कि हम आप एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और मेरा यीशु भी ऐसी मोहब्बत चाहता है क्योंकि वो हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है।
یہ جسمانی طور پر نہیں، یہ روحانی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید غیر قوموں کے لیے یہ شاید ایسا یہ کوئی مذاق ہوگا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ روحانی بات ہے، یہ روحانی لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ ایسی محبت رکھنا چاہتا ہے جس طرح دولہا دلہن سے محبت رکھتا ہے، اس طرح ہمارا خداوند بھی ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں، کیونکہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ کیا دلہن تیار ہے؟ کیا اس کی دلہن تیار ہے؟ جب میں سوچتا ہوں، جب میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، جب میں اپنے گھرانے پر غور کرتا ہوں، جب میں اپنی کلیسیوں پر غور کرتا ہوں، تو عزیزو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ دلہن تو تیار نہیں ہے، کس بات کی خوشی کرے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام سچا ہے، اور خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ ہم خوشی کریں۔ یہ اس وقت کی بات کی گئی ہے جب کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ عزیزو ہم بھی جب تیار ہوں گے خدا کا وہ کلام پورا ہوگا کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں، کیونکہ برا کی شادی آ پہنچی، اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ عزیزو خدا نے ہمیں ایک اور موقع بخش دیا ہے، خدا نے ہماری زندگی میں ایک اور نیا سال ہمیں بخش دیا ہے۔ عزیزو ہمیں اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا ہے، روحانی لباس پہننا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوں گی۔ کاش کہ میں اور آپ اس نئے سال میں نئے مخلوق بن جائیں، ہماری زندگیاں نئی بن جائیں، ہماری وہ پرانی روشیں جاتی رہے، وہ پرانی باتیں، ہم گناہ کی زندگی سے نکل کر ہم خدا میں شامل ہو جائیں، ہم اس کی پاکیزگی میں، اس کی راست بازی میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں دنیا داری کی چیزوں کی تلاش نہیں کرتی، نہ دنیا سے پیار کرو، نہ دنیا کی چیزوں سے۔ ہمیں پیار کرنا ہے یسوع سے، ہمیں پیار کرنا ہے اس کے کلام سے، ہمیں پیار کرنا ہے اس کی محبت کو دیکھنا ہے، اس کی محبت۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں نہیں لگیں، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر یسوع کا کلام ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم راست باز ہیں، خداوند کی محبت ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اس کے معجزات ہمارے اندر نظر آنے چاہیے۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، تو پھر جھوٹ فریب نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نشے ہماری زندگی میں بت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزو ہمیں پاک بننا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر باز نہیں آؤ گے، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں اپنی تلوار کو تیز کروں گا، اور جو بار بار نبی پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی باڑ گرا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ باڑ گرا دی جائے، خدا کے لیے سچے دل سے توبہ کرو، اپنی زندگیاں یسوع کو دے دو، اپنے دل یسوع کو دے دو، تاکہ آپ نئے سال میں نئے بن جائیں، نئے مخلوق بن جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے دعا کریں گے۔ خداوند دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے، اس وقت یاد کہ تیرے زندہ آواز کے لیے، تیرے کلام کے لیے، پھر سے اس پورے ادارے کے لیے تیری شکر گزاری کا، سارے سٹاف کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا، چاہتا ہوں جن جن زندگیوں پر یہ تیرا کلام پہنچا ہے ان تمام زندگیوں میں چاہتا ہوں خداوند یہ تیرا کلام 30 60 اور 100 کا 100 گنا پھل لائے، تاکہ تیرے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، تاکہ تیرے لوگ اس نئے سال میں نئی مخلوق بن کر تیرے نام کو جلال دینے والے بن جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔